Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini saya akan mancing ikan wader lagi lur. Ini spotnya lur. Semoga hasilnya memuaskan. Langsung saja kita coba. Lanjut lur. Ora kena. Mana sih foto? Strike lagi. Lumayan. Ini lur. Strike lagi lur. Sip. Mantap. Lanjut lagi lur. Uceng lur. Main gede lur. Woi, opo iki? Wah, uceng. Wek. Pucuke kok ngene oleh ucenge. Dal-dul. Kenane nih. Lumayan. Wah, gede kiloan, kan? Lumayan gede lur. Lumayan lho, tak jempol. Lanjut. Wis toh. Wong ngene iki, Wan. Langsung strike. Mantap lur. Jos. Nyamber terus ya lu. Sut ngono. Nah, ceng nih. Air ono kekele yo. Kekel unjar andong nono. Ora kroso lur. Mangane ora kroso. Paling gede angel.
paling gede padahal. Paling nomor 1. Trek lur. Ayan. Masih ada banyak. Malah lagi belum tapi angel loh. Lur, teng babon. Lah dalah. Bayi lur. Bayi uceng. Ceng lur. Ceng lagi. Ayan. Mantap teman punya aku posisinya. Ceng lur. Pisan. Ceng lagi. Lumayan. Ceng lur. Berhubung hari sudah sore, kita akhiri mancing hari ini lur. Ini hasilnya lur. Hasilnya mau pelihara lur. Lumayan lah segini-segini.
buat peliharaan di kolam sama akuarium. Sekian mancing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.